इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में मौजूद इंसान का बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, जहां पर जमीन से दूर एस्ट्रोनॉट बिना किसी ग्रेविटी और ऑक्सीजन के रहते और एक्सपेरिमेंट्स करते। सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है कि स्पेस में जहां बिना ग्रेविटी के एक पेन तक काम नहीं करता, लेकिन वहां पर एस्ट्रोनॉट्स किस तरह से रहते, सोते, खाते पीते और वॉशरूम यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन से 400 किलोमीटर दूर जमीन के फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है, जहां पर ये 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 90 मिनट में जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। इस तरह से ये जमीन के गिर्द रोजाना 16 मरतबा चक्कर लगाता है और इसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट्स एक दिन में 16 सनराइज और 16 सनसेट्स देख सकते हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है और इसका कुल वजन 450 टन है, जो कि 70 बड़े अफ्रीकन हाथियों के बराबर बनता है। ये स्पेस स्टेशन पिछले 24 साल से मुसलसल अर्थ के गिर्द अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना बड़ा स्पेस स्टेशन स्पेस में पहुंचा कैसे। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक हकीकत बनने में 1 दहाई से भी ज्यादा का अरसा लगा। 1984 में अमेरिका ने एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट का आगाज किया जिसका नाम स्पेस स्टेशन फ्रीडम रखा गया, लेकिन यूएस कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। 1993 में चंद और ममालिक के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के बाद इसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रख दिया गया। इस स्पेस स्टेशन को बनाने वाले ममालिक में अमेरिका, कनाडा, रशिया, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ममालिक शामिल हैं। इसके 5 साल के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज किया गया। इसके मुख्तलिफ हिस्सों को दुनिया की मुख्तलिफ स्पेस एजेंसीज ने बनाया और एक एक करके इन स्पेस रॉकेट्स के थ्रू स्पेस में लॉन्च किया गया। इसके मुख्तलिफ पीसेस को मॉड्यूल्स या कैप्सूल का नाम दिया जाता है। इसमें कुछ इक्विपमेंट और कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स मॉड्यूल के तौर पर मौजूद हैं, जबकि स्पेस स्टेशन का वो हिस्सा जहां पर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं प्रेशराइज्ड मॉड्यूल कहलाता है। इस मॉड्यूल को फर्दर छोटे मॉड्यूल्स को जोड़कर बनाया गया है और इसमें 2 मेन मॉड्यूल अमेरिकन मॉड्यूल और रशियन मॉड्यूल हैं। इसके अलावा इनमें मुख्तलिफ ममालिक की लेबॉर्ट्रीज के मॉड्यूल्स मौजूद हैं, जिनमें नासा, रशिया, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मॉड्यूल्स शामिल हैं। इसके अलावा कुछ मॉड्यूल दूसरे काम सर अंजाम देने के लिए भी बनाए गए हैं, जैसा कि जमीन से खाना पहुंचाने वाला मॉड्यूल। इसके अलावा जमीन से विजिट करने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी स्पेशल मॉड्यूल बनाया गया है। इन मॉड्यूल्स को स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ने के लिए स्पेस स्टेशन के बाहर रोबोटिक आर्म्स मौजूद हैं, जो इन मॉड्यूल्स को पकड़कर स्पेस स्टेशन के साथ कनेक्ट करने में मदद देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बैकबोन कहलाए जाने वाले मॉड्यूल को ट्रस मॉड्यूल कहा जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले सोलर एरेज और स्पेस स्टेशन से हीट रिमूव करने वाले रेडिएशन पैनल्स को होल्ड करता है। इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ 8 स्पेसशिप्स को कनेक्ट किया जा सकता है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक की इंसान की बनाई गई सबसे कीमती चीजों में से एक है और इस पर आने वाला कुल खर्चा 160 अरब डॉलर है। दोस्तों, चांद के बाद जमीन से सबसे ज्यादा चमकती हुई नजर आने वाली चीज हमारी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही है, जिसे इंसानी आंख से बाआसानी देखा जा सकता है। अगर आप भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखना चाहते हैं तो sport.station.nasa.gov की वेबसाइट पर न सिर्फ आप इसकी करंट लोकेशन देख सकते हैं, बल्कि अपनी लोकेशन के करीब से होने वाली इसकी मूवमेंट और टाइमिंग्स को भी देख सकते हैं। स्पेस स्टेशन में भी एक ऐसा मॉड्यूल या रूम मौजूद है जिसे 7 ग्लास विंडोज से बनाया गया है, जहां से एस्ट्रोनॉट सिर्फ 90 मिनट में पूरी दुनिया के बरे-आज़मों, समंदरों और खूबसूरत पहाड़ों और झीलों का नजारा कर सकते हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स का बुनियादी काम स्पेस एक्सपेरिमेंट करना और जमीन पर आने वाली मौसमियाती तब्दीलियों पर नजर रखना होता है। एक वक्त में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं, जो कि हर 6 माह के वक्फे के बाद तब्दील होते रहते हैं। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट पीजे वेटसन दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेस में वक्त गुजारने का
ریکارڈ رکھتی ہیں، جو کہ 665 دن اسپیس میں گزار چکی ہیں۔ اسپیس اسٹیشن کے جس حصے میں ایسٹرونٹس رہتے ہیں وہ 6 بیڈ رومز جتنی بڑی ہوتی ہے، اور اس میں نہانے، کھانے، انٹرٹینمنٹ اور ایکسرسائز تک کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے۔ اسپیس اسٹیشن میں موجود یہ ایسٹرونٹ بنا کسی ریزسٹنس کے کسی بھی ڈائریکشن میں چیزوں کو پکڑ کر یہ خود کو پش کر کے موو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا وزن محسوس نہیں کر سکتے۔ دوستو اسپیس اسٹیشن میں ان ایسٹرونٹس کے لیے 2 باتھ رومز بھی بنائے گئے ہیں، جو کہ اسپیس پر گریوٹی نہ ہونے کو مد نظر رکھ کر ایک اسپیشل ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان ایسٹرونٹس کی ہڈیاں بھی کافی کمزور ہو سکتی ہیں، جس سے بچنے کے لیے ان کا اسپیس اسٹیشن میں موجود جم میں روزانہ 2 گھنٹے ایکسرسائز کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اسپیس میں موجود ایسٹرونٹس کے پاس نہانے دھونے کے لیے اسپیشل قسم کے شیمپو اور سوپس موجود ہوتے ہیں، جنہیں وہ بنا پانی کے اپنی سکن پر لگا کر خشک ٹاول سے صاف کر سکتے ہیں۔ ان ایسٹرونٹس کے سونے کے لیے اسپیس اسٹیشن میں چھوٹے چھوٹے کیبن بنائے گئے ہیں، جن کے اندر وہ خود کو سلیپنگ بیگز میں بند کر کے سو سکتے ہیں، لیکن ان ایسٹرونٹس کو اسپیس میں لیٹنے کی کوئی فیلنگ محسوس نہیں ہوتی۔ ان ایسٹرونٹس کے پاس 6 سے 7 ماہ کے لیے 3 وقت کا کھانا بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ زمین پر موجود فوڈ سائنٹسٹ ڈرائنگ فریز ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بناتے ہیں، اور انہیں سٹور کرنے کے لیے فریج کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کھانوں کو تیار کرنے کی قیمت $10,000 پر kg آتی ہے۔ اسپیس اسٹیشن میں موجود ایسٹرونٹ زمین کے مقابلے میں صرف 1% پانی کا اسپیس استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیس اسٹیشن میں ہائی ٹیک ریسائکلنگ سسٹم لگایا گیا ہے، جو کہ استعمال شدہ پانی کو دوبارہ سے استعمال اور پینے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اسپیس اسٹیشن کے اندر 50 کے قریب کمپیوٹرز موجود ہیں، جو کہ ایک اسپیشل سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے اسپیس اسٹیشن کے اندر لگائے گئے 3,50,000 سینسرز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کچھ کیسز میں ایسٹرونٹس کو اسپیس واک بھی کرنا پڑتی ہے، یعنی انہیں اسپیس اسٹیشن سے باہر جا کر اسپیس اسٹیشن پر کام کرنا ہوتا ہے۔ اسپیس واک کے دوران ان ایسٹرونٹس کو اسپیس میں گم ہونے سے بچانے کے لیے ایک 26 میٹر لمبی اسٹیل راپ کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اسپیس واک کے دوران ان ایسٹرونٹس کے لیے اسپیس سوٹ پہننا بھی لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اسپیس میں سورج موجود ہونے کی صورت میں 250 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی ہو سکتی ہے، اور سورج نہ موجود ہونے کی صورت میں -250 ڈگری سینٹی گریڈ تک سردی ہو سکتی ہے۔ دوستو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر وقت گزارنے والے یہ ایسٹرونٹس جب زمین پر واپس آتے ہیں تو یہ خود کو کافی بھاری محسوس کرتے ہیں، اور انہیں کچھ عرصہ تک چلنے میں بھی دشواری محسوس ہوتی ہے۔ دوستو ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسپیس اسٹیشن میں کام کرتے ہوئے ان ایسٹرونٹس کو کسی چیز کو کسی خاص جگہ یا کسی ٹیبل پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کام کرتے ہوئے چیزوں کو ایسے ہی اسپیس میں چھوڑ سکتے ہیں، اور زمین پر آنے کے بعد ان کو اس عادت کو تبدیل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق۔